نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون। मोमिन मर्दों से कह दीजिए कि अपनी नजरें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें, ये उनके लिए बड़ी पाकीज़गी की बात है, और जो काम ये करते हैं अल्लाह उनसे खबरदार है। نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.